اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو. حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو, اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو, ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو, معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو. اتنا تو کم سے کم کریے. فرسٹ کلاس کی بچی تیسرے سال میں تھی تو نرسری, چوتھے سال میں تھی تو LKG, پانچویں سال میں آئی تو UKG, اور چھٹے سال میں پہنچی تو فرسٹ میں. فرسٹ کلاس کی بچی 5-6 سال کی. صرف یہ ایک لڑکی پوری شلوار, پوری قمیص اور اسکارف سر کے بالوں سے ایسے پہن کر, وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکولوں میں جاتی ہیں تو ایسے لگا لیتی ہیں, یہاں ٹانکا لگا لیا, کانٹا, بالکل اس طریقے سے گئی. اور شلوار قمیص اور اسکارف پہن کر جب گئی تو اس اسکول کی, اس انٹر کالج کی ہیڈ مسٹریس کرسچن تھی. اس نے اس لڑکی سے کہا یہ کیا پہن کے آ گئی ہو تم؟ کہا میرے مما نے پہنا دیا, ممی نے. کہا یہ اسکول میں, یونیورسٹی میں یہاں کی یونیفارم چلے گی, تمہارے اماں کا ڈریس نہیں. کل سے وہی پہن کے آؤ جو یہاں کی بچیاں پہنتی ہیں, نہیں تو اسکول سے نکال دوں گی. یہ لڑکی روتے ہوئے اپنے گھر گئی. چھٹی ہونے کے بعد ماں نے پوچھا بیٹا کیوں روتی ہو؟ اس نے پوری بات بتائی. ماں نے کہا بیٹی پہلے منہ ہاتھ دھلو, اس کے بعد میں آؤ. سنسکار دیکھیے, ماں کون سی تھی اور کس جگہ کی ماں, کس علاقے میں رہ رہی ہے. میری ماں, میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, اگر مولوی جرجیز کی آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے تو سنو, اور اپنے گریبان چاک کر کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارو. دیکھو اس علاقے کی ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کیا سنسکار دیے. کھانا نہ کھلایا, سو جاؤ بیٹی, رات میں سلایا, ہوم ورک کرایا, صبح ہو کر پھر اس نے وہی ڈریس پہنا دی, فل آستین, یہاں تک کپڑا, لمبی قمیص, لمبی شلوار, وہی اسکارف. 5 سال کی وہ بچی کہتی ہے ماں آج میری پٹائی لگ جائے گی, ہیڈ مسٹریس مجھے مارے گی. کہا بیٹی کوئی بات نہیں, وہ تمہیں مار نہیں ڈالے گی. میری بیٹی میں نے تمہیں جو کپڑا پہنایا ہے یہ کپڑے سے میرا اللہ بہت خوش ہوتا ہے, تمہارا رب بہت خوش ہوتا ہے, یہ کپڑے تمہارے اللہ کو بہت پسند ہیں. اب یہ بتاؤ تم اپنے اللہ کی بات مانو گی یا ہیڈ مسٹریس کی بات مانو گی؟ تربیت دیکھو 5 سال کی بچی کو کس طریقے سے سکھایا ماں نے. بیٹی کہتی نہیں ہم تو اپنے اللہ کی بات مانیں گے. وہ صحیح طور پہ جانتی بھی نہیں کہ اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے, اس کی طاقت کا حال کیا ہے, وہ قدرت کاملہ اس کی کیا ہے, وہ جانتی بھی نہیں. اتنا جانتی ہے کہ اللہ کوئی ہے. یہی ڈریس پہن کر پھر وہ جاتی ہے. ہیڈ مسٹریس جب اپنی گھنٹی اٹینڈ کرنے کے لیے آتی ہے اور اس نے اس لڑکی کو دوسرے دن بیزی ڈریس میں دیکھا تو اس ہیڈ مسٹریس کو غصہ آ گیا. اس نے چھڑی اٹھائی اور بچی سے کہا ادھر آ. وہ آئی, ہاتھ پھیلا. اس ننھی سی 5 سال کی معصوم بچی نے اپنا ہاتھ پھیلایا کہ کل میں نے تجھے منع کیا تھا, آج پھر تو وہی کپڑا پہن کے آئی ہے, بول کیوں؟ بچی خاموش ہے. اس نے کہا ہاتھ پھیلاؤ. اس بچی نے ہاتھ پھیلا دیا اور تابڑ توڑ وہ ہیڈ مسٹریس اس بچی کو مارنے لگی. بچی ہاتھ بند کرتی, دوسرے ہاتھ میں مارتی, دوسرا ہاتھ بند کرتی, پھر پہلے ہاتھ میں مارتی. 8-10 چھڑیاں. بچی ہوتی ہے. بچی نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر لیے, کہتی ہے ہیڈ مسٹریس سے سسٹر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے, میڈم میری سمجھ میں نہیں آتا بہن, میں
हेड मिस्ट्रेस समझ गई इस बच्ची पर किसी का प्रेशर है। कहा बेटी इस कॉलेज में क्या मेरे अलावा भी कोई और है जो तुझको मजबूर करता है ये कपड़ा पहनने के लिए? हेड मिस्ट्रेस मैं हूं, क्या कोई और भी तुझे परेशान करता है? कहने लगी नहीं। फिर क्या बात है? फिर क्या बात है? फिर कौन है? बता। छड़ी उठाई, जब कोई और नहीं है तो कौन है? तूने क्या कहा किसकी बात मानूं किसकी नहीं? उसने कहा है ना कोई। कौन? कहां है? कौन है? मारी 2-4 छड़ी और। बोल कौन? कहती है मैं। वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। मैडम वो है मेरा अल्लाह, वो कहता है कि ये कपड़े पहनो। वो गंदे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े, गंदे कपड़े हैं। मेरा अल्लाह कहता है गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मैडम मेरे अल्लाह ने ये कपड़े गलत बताए हैं, मेरे अल्लाह ने ये कपड़े अच्छे बताए हैं। मेरा अल्लाह कहता है ये कपड़े पहनोगी तो तुम जन्नत में जाओगी, वो कपड़े पहनोगी तो तुम जहन्नम में जाओगी। मैं उसकी बात मानूं या आपकी बात मानूं? वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह उस क्रिश्चियन हेड मिस्ट्रेस ने सुना, लफ्ज़ अल्लाह उस ईसाई टीचर ने सुना, कांप गई, थर्रा गई, लज्जा बरंदाम हो गई, छड़ी उसके हाथ से गिर गई। उसने कहा बेटी अपनी सीट पे बैठो। जैसे ही वो अपनी सीट पर लड़की चली गई, ये टेबल पे गई, मेज पर बैठी, इसको चक्कर आने लगे। इसने पर्स उठाया और सारी बच्चियों की छुट्टी कर दी और ये खुद अपने घर में चली गई। उसके हस्बैंड ने कहा क्या हुआ है? कहा देखो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बहुत बीमार हूँ, मैंने स्कूल की छुट्टी कर दी, मुझे ब्लैंकेट दे दो, मुझे कंबल दे दो, मुझे आराम कर लेने दो, मेरे सर में दर्द है। ये कहकर वो ब्लैंकेट ओढ़कर वो हेड मिस्ट्रेस अपने घर में लेट गई। जब तक ब्लैंकेट के अंदर है वो सोच रही है या अल्लाह वो एक छोटी सी 5 साल की बच्ची अपने रब को कितना मानती है, अपने अल्लाह को कितना पहचानती है, अपने रब की कितनी बात मानती है। एक मेरी उम्र 26 साल की है, मैं लोगों की नजरों की शिकार बनी हूँ। क्या कौन सी ड्रेस पहन के जाती हूँ? हजारों दरिंदे मुझे भूखी नजरों से देखते हैं, मेरे गर्म गोश्त को नोचना चाहते हैं, कुत्ते मेरे पीछे मेरे गोश्त को नोचने की कोशिश करते हैं। वो लड़की कितनी अच्छी है ये सोचती रही और फिर इसी में शाम हो गई। उसने खाना खाया फिर लेट गई, पूरी रात भी इसी तरीके से सोच कर गुजारी। और दूसरे दिन जब स्कूल जाती है तो उस लड़की को उसी कपड़ों में फिर देखती है, आज उसको कुछ नहीं बोलती। जब छुट्टी हो जाती है तो उस बच्ची को बुलाती है और कहती है बेटी मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है, मुझे तुम अपनी मम्मी से मिला दो। अब सुनो, रुमाल है? अब सुनो, ये हेड मिस्ट्रेस उस बच्ची के साथ उसके घर पे जाती है, अपने उसकी माँ से मिलती है। माँ ने कहा माँ से आपकी बच्ची है, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी तहजीब दी। बात होने लगी, उस बच्ची की माँ ने नाश्ता पानी कराया, उसको खाना वाना खिलाया, अच्छा नाश्ता कराया। हेड मिस्ट्रेस पूछने लगी ये सब तालीम हमें कहाँ मिलेगी? उसने पूरा कुरान इंग्लिश में जो ट्रांसलेट था दे दिया। लो मेरी बहन तुम इस कुरान को पढ़ो, तुम्हें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेड मिस्ट्रेस कुरान ले आई। हेड मिस्ट्रेस कुरान जब ले आई और कुरान को पढ़ने लगी, अल्लाह की कसम अभी उसने चंद ही दिन कुरान पढ़ा था। मुसलमानों शर्म करो, पूरी जिंदगी इस्लाम की हालत में गुजर गई, लेकिन अब ये कुरान तर्जुमे से पढ़ना नसीब नहीं हुआ, कुरान समझना नसीब नहीं हुआ। रमजान में पूरे महीने तरावी पढ़ी, लेकिन कुरान हलक से नीचे नहीं उतरा। उस हेड मिस्ट्रेस ने, उस क्रिश्चियन ने अभी सूरह बकरा खत्म की, पढ़ते पढ़ते आल इमरान पे आई और फिर सूरह निसा पे आ गई। जब सूरह निसा पढ़ती है औरतों के बारे में सूरतें नाजिल होती हैं, ये पढ़ती है। उसके बाद उसने देखा उस
عیسیٰ کی ماں ہے. اس نے کہا میرے عیسیٰ مسیح کی ماں مریم کا ذکر بھی اس قرآن میں موجود ہے. اس نے سورہ مریم پڑھی, اس نے عورتوں کے حقوق پڑھے, چیخ اٹھی, کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق پامال کیے ہیں؟ کون کہتا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق چھینے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ میرے بھائیوں تصور کرو, وہ 26 سال کی ہیڈ مسٹریس آدھا قرآن ہی پڑھ سکی تھی کہ اسلام لے آئی, ایمان لے آئی, وہ مسلمان ہو گئی, اور اسی چھوٹی بچی کی ماں نے اس کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا. اب یہ ہیڈ مسٹریس جب اسلام میں داخل ہو گئی, مسلمان ہو گئی, تو اب یہ بھی شلوار قمیص پہننا شروع کر دی اور نقاب لگانا شروع کر دی. جب نقاب لگا کر اسکول میں پڑھانے جانے لگی تو اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی نے اس کو نکال دیا. اب تم بگڑ گئی ہو. تعجب ہے, بڑا عجیب ہے, جو چڈی پہن کے گھومے وہ حقوق ہے, حقوق نسواں ہے, عورتوں کے حقوق, اور جو اپنا جسم ڈھانک لے اس کو کہتے ہیں بگڑ گئی. اس سے بڑا گدھا کوئی ہوگا؟ الٹی کھوپڑی. مینجمنٹ کمیٹی نے جب اس کو نکالا تو اس نے بھی ہار نہیں مانی, مقدمہ دائر کر دیا کورٹ کے اندر. کئی سال مقدمہ چلا اور کورٹ نے جب فیصلہ سنایا تو یہ سنایا کہ ہر مرد کو, ہر عورت کو آزادی ہے, وہ کسی بھی مذہب کو سویکار کر سکتی ہے اور کسی بھی مذہب کے قوانین پر عمل کر سکتی ہے. اگر وہ برقع نقاب پہن کر کالج میں جا رہی ہے تو اسکول کا, کالج کا مینجمنٹ کمیٹی اس کو نہیں نکال سکتی ہے, یہ اس کا اپنا پرسنل حق ہے, وہ استعمال کر سکتی ہے. اس کو دوبارہ نوکری دی گئی, دوبارہ بحال کیا گیا, اور پھر اس ایک عورت کی دعوت و تبلیغ سے آج پیرس کی اس یونیورسٹی کے اندر, اس کالج کے اندر آج 18 لیڈیز ٹیچر اسلام لا چکی ہیں. ایک چھوٹی سی 5 سال کی بچی 18 لیڈیز کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئی. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو, یہ پیرس کا حال ہے.